tele ha kawasi jumala badoba ila bado kanale na bado kanale mande bela den la bado kanale la Guinée mandenka kene muso dini animoba alni soma alni tele alni su albakete tero dakundo ana woli maloni barkabla foli brasial kelenkelena bela denima la Guinée mandenkal kumfani bale bi bado kanala Dr Ousmane Kaba ele université Kofi Annan Simbale di fondateur ledi parti belebele me masaya nyina bignolo la Guinée jamana kono o président di parti bamento ko pades Dr Ousmane Kaba telefonani tebni jamana tonti na kanti nalmo kranfa Alpha Condé di aka kanabo albelebele silma na les politiciens di quatre société civile molma kole albolo do nyombolo ka fo kambenke afala même ko dialogue politique o sabula secrétariat permanent barala danko si sena ko kunjuluta kadi fode bangurama dialogue politique asi sena ka secrétariat permanent si ko kunjuluta kadi fode bangurama hanye temenoni dialogue politique ye sifade jumando bignolo la Guinée jamana kono saranke la kuma abradianye abra bema dialogue politique akoro le ko anye nyomben anyansi politique captain kankele ma jamana ko e kalo ko di dia penye nam dialogue politique korolo mo me fana blane ko de bangura amma la ko julon jamana ko no amma lo sombadi trois tunte suntunte kon barada konte telefe ka baranya na ma chamanke bo alle très faida premier ministre konte telero problème to aussi di koni yani dialogue yefe ne ta hakliro foka jamana den bla situation de ro mol disibolo di l'union manyame mais kasula bla men yaro ni sa ikalo ole kato dialogue ko la fedi ne ta mria ole din ka fo o la jamana amra te nyagba yankan ka parti politique mol bla kasula anyo funa ka vraiment professeur Alpha Condé do nanene ka démocratie la tabati neta akliro momenu kasola ayal bla o krote ko kala tonde menna kuju kala aliyo nyini ka kula ton la menna trena pila ka kujul ke jamna kono ka kula ton la o kai me ka mol na kalbla kasola faida sankele ne ni alu kasola al tekitila ole na to kala dialogue politique la fedi tamriya na do holo tabarkala Dr Ousmane Kaba saria kono buluma dialogue politique o kuntiya karfani premier ministre lela bibindo brama kasor lela Guinée premier ministre ledi wole kakanka dialogue politique la tama ala tama nyama brando se brabla lo secrétariat permanent brala si ka fode bangura bla okuna yala do mana bo kasor fofana la fankala ka be dialogue politique kenya ma jamana kono yo saria ka di premier ministre ma nyame kamba ay kalo tuya emendi ka sori ce dialogue là parce que mon lanentala alors troisième mandat ko menkara le ka pusia manke aka ibiki boakana ka keleke o teto kala arbitre didi ale yo balontano ele bra kankelen de me na fura kile ici ka arbitre ya ke ikalo ko bolema donc voilà donc bangura ta kasur tadi kasur tete foi la dialogue ko tabarkala afo dialogue politique comme sini sinana di ben non le fla tomorrow adi ben mais yana bente fo masaka iraja ay mol blamen kala kasula yo bloka kama soron ale ire combattant di men ka keleke tambisa wa keleke tambina ni keleke ko frafina e tro la men ko démocratie le te frafina mais abrata le ire bulu akobra ke ba professeur Alpha Condé abrata mo fladi professeur Alpha Condé mentre kuma la flo yana e masaya soro professeur Alpha Condé me bi masaya même le mo cliente yo obra be afli donc aller la intérêt kamol black kasola parce que va normalement il va gagner élection non élection même blane comment anta ni le brabant sila masala il est belle qu'il a tout kabema nene be na jamana dida suma sale di la baraka yo il faut que kasola blandi même ba na pa o bro black kasola même ba na pa o bro black kasola et kala cobra masla oro tabarkala docteur Ousmane Kaba kasola blandi ba kudo aywa
allodi nan kala crosi teleflando politiki sedonalu meni mansanyina alman kambara do ya damine bari ambra la crosi fana mansanyina lu nay opposition boldi al fana ambra la tonkuda la dandamne nay coalition politique di yalla o fana dakundo kuna flegi mayibolo banne ambri tome coalition politique doro alni RRD Abdoulaye Kouroumal la groupul ela kuma obradianye ikalo election baba jamana kono la jinere klento di election bal baba politiquement les groupe le la dana men ni men sulmanyona men ni men hakli eklendi o dilade parce que parti men la jina di parti chemeni bilolugo na fura ko klen be kuma ko di bela le men ni men di ben kankle ma o lura ben kala groupe formé o le kai Antan men atane, on est au COPEC. COPEC mais on dit coalition pour le progrès et la démocratie. Des groupes mais anya fait, anya démocratie qui na flo o des groupes. A des groupes kun kanene re di ba alarana konye ke des groupes ni kundi. Mo joni des groupes no. Naam. Ole amo folo le honorable Abdoulaye Kourouma RRD parti RRD dim tenkendel odi a flana honorable Bouakar Diallo PPD a sabana honorable Beabogi Oye dim tenkendel odi mais PDG RDA kuna ana président folo Ahmed Sektourala la générala o la parti mais men ka roya di la dilema o fana de brulo alonna Dr Ousmane Doré, mais aura élection présidentielle, MND, pour la Eli Kamanokan, mais on m'a papier signé Plomno, Fna Fouka Nako. De coup, mais à Dala Canel et Peigné. C'est Haklina, Hakli de Sekela Kleni, de coup la Canel Peigné. De coup, comme ready. À la dernière Moukama, à la dernière coup d'andol le Kama, ni d'Iranio coup d'andol pour Jonah. Antolela. Voilà, Kofolo et Mundi. Anya na de ka jamna kunkan kulfo am bebe hakli mai kalo arabade mo kle hakli mo fla hakli fla nan chaman kilade nan ka jamna kunkan kul da nyimi albi hakli fla so ala dane olema anya nyom benso anya kuma jamna kul anya ben kankle ma jamna problem nuka kaban flana ka démocratie ani horoya ani kolado jamana kono be kalo kolaton balia le la jina o le bra jamana be ti kaban jamana deni bulo di nyoma anye ke klini ka don klini ka bo klini ka jamana da suma jamana den bulo o fana ya kundo le di mais la no kansa be kalo election ba ke an namra chama ne election no alle na la clé di election ko fe donc anya jija anya bulo la nyonka ka election ko nyabo ko sa kele di doya ni election bandalo mena akuma la bansa comme anye dialogue façon mena ni kati ka benkul jamna kuno an fana etra ro an fana ya akidi masakelma akidi jamna tolma jamna denma la ina kan ko anya fenyame anya nade anye etra mal akun ne men tabarkala mais bela parti to la libolode parce que dolma nyaay don yana ko parti lané ne nyonka ka ke parti clé o tede beni la parti le to la an kon ni nyombe ka kuma ka benkulma mais beni la parti le bedi la matanyini franke tabarka Dr Ousmane Kaba lansana kuyate do woy ale groupe jumanka ambra men fana ka fa ko chef de file de l'opposition nay Mamadou Siladi o fana ambra la coalition politique kura la dan idi se dakuru ya dando juma fola kuna fulemboloma il alors kuma fla lodi kuma fla on croque lance le kuyate malon ale de kru men no tinya ikalo de kru kon na kanene na diara momo ya dido mais hante amman ko pelance na kuyate la kuma men flo kaya petado de kru do na kon kra petado tamina wa an kon hakilla adi se kunyala la jinema adi kunya ana de kruma de kru kon na kanene benge kuma flana Mamadou Sila Mamadou Sila ul fana ka de kru la da mais atiya baye men ni an ne flo kana de kru tamadamna
Bon, elle est très chef de file de l'opposition parlementaire. Vous croyez, moi-même, nous parlement, on a l'opposition, pour la découvrir, elle est très honnête. Mais la politique découvre là-dedans, on ne fait pas d'amna. Mais à l'eau, kalia, kalboula, kalia, la découvre là-dedans. Qu'est-ce bon, même si nous hakli clé, nous lève la ligne. Mais au croit c'est pour découvrir, mais on dit, on a découvrir, quand il est là, ou bien, anti-bena complément, au tête. Ben là-dedans, ben hakli la tama, ni ala son ambatero do, ambedan tiro, klenka hakli ma palais. Tabarkala entre politique dakunde kan de Dr Ousmane Kaba andina sabatini wuriki dakundo sabatini wuriki dakun bibindo tuya mendi moda fo bi la Guinée Conakry ko alhamdoulilah rabbil alamin ka be kuranko ta fanfelama kuranko sonja mentre Conakry kakan kuranko waliya mentre Conakry kakan siama braba la président Alpha Condé bolo bari bibindo ni ka Conakry la Guinée dante Conakry di e la se ma don folo bi suni télé bele Dr Ousmane Kabale kamena la Guinée kuranko la sabati ko tabuloma bi dise mufula kuranko ro Conakry ani la Guinée kobida bani la Guinée dante Conakry di la ko radianya kuranko ro yere rafo yoro clemeno professeur Alpha Condé brada ja o le kuranko di o korote ko la Guinée kuranko branya na bod mais chama mrakaro ikalo follow l'ancien compte ka samoan nan poleke aka braji klempeleke braji me kwandila mais professeur Alpha Condé ala braji ke brachiaya haneta hakilla di ke braji lo kidi ay men kan kulbra bandul mabamun Brazil lolu braji lolu ikalo braji ko dam nara kaletalema ben kalita ne rele ko na flo ni kana fine ko anye Brazil latan atuma so anka karo sabake akelela mais faida ne la kura gbeleama asona kalita wodi kuro ba ne le wara woni ni sin kanadi ko nyuma le Brazil ko ko nyuma bali aki soma ako keme e wole ka ke 2015 la réélection no yarama akaye ko Brazil ko kan politique kuro donc akiraja ka Brazil soit petit français wole bantola ni barrage Amaria o barrage sababe dalan e kala kunma bal kaban abra barrage fnake uta aka barrage floke pita au kra 2018 mais 2021 ni abra barrage flana namna tuge wole to ko kukutamba wole damna to 2021 Brazil flalo Nicolas koji jamana Brazil tabaka ni futa Brazil flao brake Brazil lolu di abrake odi abrada ja bo mata simo nyonke fo professeur Alpha Condé anne ma ben rokle menota nam ne tonko kai me ya lo ko kwa e futa kodoma bo Brazil menu koji dalani wo kurane wala han futa be kala kwanjulu meya ole temna kimia mamu abase adi yele pita dalaba ani labi donc ika kwan fem la Conakry jamana ro abe la futa comme kwan ul blokroma munante baraj kelenke tukro laro ka baraj kelenke be kan jamana ka anye nyona yoro ole ro parce ne ma so ole ma anye doke mais yana nyoke ale groupe korol le madonna ko di kankan ni sigrin no bon groupe korol ko flalaro d'abord groupe korol le flana al tete tamala fiba gasoil kapo be donc alors EDG fanen gasoil sonne la abetroa alba gasoil tien quantité kalambra donc a tete benanya susuma anole flanye ko yana groupe korol ta ko amade ma ambra ay menkala yoro toldo ay raja ko fana doni ke sukro jamanaro ani beka jamanaro parce que Brazil yamulu beka jamanaro Brazil yamulu tukro la Guinée femme odi o fla bala nyonka ole kabon la Guinée todi Dr Ousmane me kanda bo akumaro na fo menkala ko tu Brazil ko ni ala sona ko no bana ko fa ba Kurani Sénégal ni Guinée Bissau ma nga fo don ko paki ko antabra ke kuma elemani maïlema bon et an men naoudi an ka men naoudi la yene fanklen be dibido munu wol ma ban courant corona ele ko fi bodi Sénégal ni Guinée Bissau ma e kala ko be tuti
la jinɛkal la nafolo le la jinɛkal la baraji le courant kan ka di la jinɛkal le ma minnu yani y'a ta kuyo da fara la a ko kana kɛ lɛnkɛ ko di ntare na lɛnkɛ ko o mun de lɛnkɛ ko mun de lɛnkɛ ko mɛn di mɛn tina kɔrɔ a dulen tɛ selen o ma foto mɛn ka ja la dulen wala wala docteur Ousmane Kaba ni k'a lakɔlɔsi tɛgbɛlɛya domaine bɛɛ lajɛlen donné ni président Alpha Condé lakɔlɔsi bolo ma wali lama kasili kana di ka bɛn bɛɛ ka jamana ni forêt jamana la courant ko ma ele ta miiriya rɔ dalu jumana san 10 kɔrɔ tuge baraji sɔrɔ pita baraji sɔrɔ kɔji dafɛ jamana fan kelen bɛɛ courant sɔrɔ futa fana courant ye ten Kenya ta la bɛɛ ka jamana ni forêt a courant sɔrɔ baliya dalu jɔnjɔn juma la ele ta kɔlɔsili bolo ma fɔnan kan kɔrɔkɛ ma ɲini ka de parce que ne tɛ se la ɲa ye la n b'a ɲaɲini ɲa su bɛɛ don ma n t'a ɲa ye la mɔgɔ min bɛɛ k'i la dɛ ka wote ile ye tuma bɛɛ ile olu kɛlɛ kan kabako b'ale la ɲɛ di ne ma ɲa ye fewu fo ni ka wuya f'i na i b'a ma fɛnɛ gouvernement mɛn o ni gouvernement fan kelen bɛɛ y'an mara nka tɛ se la foyi ne ɲa la kabako b'ale an t'a nin i b'a kuma ministre ni ye an denkɛ ministre ni ye an denkɛ ministre ni ye nka o lɔn ko maintenant ministre caman tɛ yen olu le n'a ka gba dɔn ba olu sela ko kɛla dɔra an ta lu fori siɲaba élection kɔni b'a te ka olu b'a siɲa ka bila mobili kɔnɔ ko an bara mɔli ma dɛ alu wote et puis wote b'a ban ale yɛrɛ tɛ téléphone ta la pour ka tɛrɛ ka baara kɛ n ye min fɔ la n tarinkɛ ni diyara politique ko bɛrɛ tɛ politique de ye politique kɔrɔ miri di n ye wote ɲɛ ni woteri ɲɛ ye fila la don bara kelen n b'a wote ɲɛ ye kuran la don bara fila n b'a wote ɲɛ ye ji la don bara saba n'an bɛɛ k'an bolo la dɛ ka wote ɲɛ an na denmisɛn min ye ni baara t'a bolo ni bɛɛ ko nafilinɛ bi y'olu ma dɛmɛ olu baara sɔrɔ n'an woteri ɲɛ iraja kɛnɛya ye don an bara a leptani ni a dispensaire an bara politique kɔrɔ wele tɔnɔ le politique la fo an bara mɔlu tɔnɔ le ɲini politique la ne wote moyen c'est fou i b'a kuma ko ne y'a fait le fou dɔn b'a k'a fɛ fou i b'a dɔn fou moyɛlɛma suma di ne tɛ se la ɲɛ dabarika ole kɔrɔ k'a fɔ ko président Alpha Condé la mansaya ni bɛɛ ka jamana ani forêt olu perduni ne mansaya dɔ ko di a kɛnɛ ne fou bon an ta ci tar fɛn sɔrɔ a fɔra ko a kɛnɛ ta donnen tɛ sila bɔnnen tɛ kɔrɔ sila ɲata ne baara dun kɛla tɔl bara foyi tɛ kala nin bara o tɛ se bɛnna docteur Ousmane baara kɛ ni kankan kɛ kankan ni manjana goudron bara la badi cɛ ni kan da su goudron ko rɔ fana mɔnɛ ka bɔ a tɔ bɛɛ di kankan manjana 80 kilomètres o goudron san 10 neni san 10 ma se kɛla i k'a lɔn ko mɛn goudron ko rɔ ani baraji ko mɛn an bara a bɛɛ ye ko kelen de di i k'a lɔn an bara a fɔ ne ko an di baraji 3 kɛ k'o kelen dɔ di kɛ ko ka fomi kɛ o le fɔra a ɲɛ yanni élection tɛ kɛ ko fomi di kɛ fomi tɛ kɛ a ma kɛ a tɛna ka ban ko kɔgbɛdu di kɛ kɔgbɛdu ma kɛ morisana ko k'o di kɛ o ma kɛ forêt la zegbelalu k'o di kɛ a ma kɛ a mɔnɛya di a yɔrɔ mɛn di sa an na goudron kelen ne mɛn ye ko kawa man ɲana ko fɔ privé b'o wuri sara an na baraji kelen mɛn ye ko kɔgbɛdu n'a tinɛ tɔrɔntɛ ma o di kankan ni kɛrɛwari tɛ gitɛri bɛ k'an fila dan ko gitɛri y'o nafolo ɲini ko le fan bara mɔn ye n ko ale i b'a fɔ i b'a kɛ bon lɔ la ile ye bon lɔ ko dɔ i y'a fɔ masɔnkɛ ye ko masɔnkɛ ko wa nafolo ɲini i ye na bon lɔ mara bon o lɔlɔ t'i la n'o tɛ laɲinɛ yɔrɔ bɛɛ depuis diɲɛ danda depuis laɲinɛ ka indépendance a ma fɔ entrepreneur ɲɛ fɔlɔ k'a ye wa wari ɲini ka tila ladan a ye wa wari ɲini ka barrage ladan o kɛnɛ nin bara kelen pe n'o tɛ a ye baraji fɛn fɛn kɛla nin munna entrepreneur tɔ tɛ fɔlɔ fɛ k'i wa wari ɲini o kɔrɔ ye mun di ko baraji kɛlɔ an bara tiɲɛba ye o le di sila kɛlɔ ta tila kelen kilo 20 pe san 10 i k'o yɔrɔ jumɛn kɔnɔdagbɛya le bara don a ko dɔ kojuguya mais kɔnɔdagbɛya mɛn don dɛ a ye kɛla le ko an kana ye kabakoba le docteur Ousmane a fɔ i tɛ sinaya kan fɔ le la ni ba ye sɛbɛnna kan ni k'a fɔ non pas du tout parce que munna
aba baranyuma mengen ko fo baraji lolu bo ka jamna ko ma baranyuma le ibrake ika baranyuma le ke même man nen ka le ko yani yete wa ko ni tibra fara ba ni nyina ra prala an fana ragbe an fana an kana bɔ tinɛ do i kan fana brati mais kono rafili na docteur Ousmane Ibrahima ka santan koro ko fayda ko be kanyamana ni fore ko fema soron sabatini wuriki boloma bari ni ka dakundo tabi molbra fulo nyina la dakumena wole kankan koton kodi be kanjamana sini tre koronin kolo senelema bibindo koronin kolo kubra la jasi be kanjamana koro be kanjamana sol ni nyonte sila meni woldi be koronin kolo bara le tre sila wolla bara la kafi kolonin kolo bara tinya la be kanjamana kan sol ni so tela sila wo ol bela den bara la jasi ol bara tinya entretien te kala so wolla bi o bara kata kono rafli ko baledi sol ni so tela molma bana Allah sene fenu altere gini kala kala sene femendi ko al mayra lol kono ko al balo nyini kal musa ka nyini sila ko bragbeleya alte gini kayelo nyasorona ko ton ko ta fam felaro idi se ko na flengi mandi la bi la gine kadema be kan jamana koroni kolokoro bana o bolo memani akuma bara folo beleya la kabako bale ko ton ko ni de koroni ko ni kabako ba ne ra dabra raja kama soro mun fe be kalo so bulle na ra koroni di en compte tele la 1981 alki miri le kan ni se senaj mana dona jamana ni kono ko sa jamana senegalal di na flo do so sal na di ke takodi bebe na korodi koma so bul na radi alka koroni bla ka koroni senela jidwa europe ba kan jamana europe ka damna dingra ma ka te kuro salma ba te kankanu ma ba ka te kirawani fankle ma surtout manjana han sigri ni sanfé ka koroni senedian europe ko sa la jina ka senegalal funa di se na flo soro na koroni lo ka bo ko funa ni koroni sene sabatira anna silameni sol mignonte wulle très rabena an kan le mako peace rural ka bo ko funa koroni sene di baloko no ya ba koroni baban idi malo sene idi balogrel sene menalla seneka ko no ya o be koroni ko no malbridi dija chronico matien pour professeur Alpha Konenane kabako baleni mon quartier docteur il a une calé au bradia parce que gouvernement kan kamenke amoleke jamna toldo gouvernement ne na fulo bola kwa krondi sang krondi tiluma wodi di kewul ko dal misakal ni hodo mais la jine gouvernement ne panen krondi sana o tala muma ni kam mali ma fenembi mali men krodi o ka 700,000 tonnes tonnes Cameroun la wa Cameroun la tonnes wa Cameroun la la Guinée saru en ka tonnes wa la pelike 2,000 tonnes imalo tekajan 700,000 tonnes ani 2,000 tonnes oula belolte ali compter tele antumra 20,000 tonnes 40,000 tonnes au bebrapi muna parce que professeur Alpha Condé la gouvernement bribancho ka kroni tankroni senelalma albriban projet coton mais kankan ka wodi blind kasro ngro tsaru projet coton mais kankan usine mais wodi alla wodi men très banki la ya milliard bilolu ani lolu la jine tro wal bro wodi ta kala tununje la ikano ka polten ko kola tombali ya jamana le le professeur Alpha Condé le ko gouverner autrement milliard billion ni lolu maintenant muna to nya ni ko la tomplo donc makuninkelo magbo mo sitak mo fala tabarkala docteur Ousmane Kaba itoloma lo kansa idi haketo onna menena de la kuku free ko bla camion tabakuno kanadi konakria o vraiment soron kulawa bulki ko te ko di kankan ko free malian nkan o leron ko anya maliatne bara su tan mura anta fe ka bara su te ana gouvernement akan ka bara menke abane olema ne ko ni kali ka long ko Sénégal bomanye ba ke men kana mbra ole bomanye oui parce que ne c'est la nyaita si ali soumen jamana ni ko basité na ko na ko kroni me kankan obi kalma biar dina ni lolila ka jamana kono den na ko ni sa o te sorona ambe kai ya o ira mamen ko trois kumba du bora ko bra milliard cheme flata alekli mo kele milliard cheme fla
o tala na ta tala leni o tesla kala ka jamana den kuma kumbaro kana tela bo troyaro o tesla kala gouverneur autrement o le ne kontanya eladi alors kanya ko no kanya fo ne tabarkala basite docteur itolomalo mamadi kansan fakolila docteur ne la mani kali mendi comme ibraba fola ila kumaro sisemba ile ka économie le cranke a fulima o do ko docteur kunu jamana kantini jamana tontina e professeur Alpha Condé di o ka jom bisimila ole anna premier ministre di premier ministre ay wara kawa fenta kadi jamana kantini jamana tontima a fula même ko système d'information de l'administration fiscale mendi se ka anna nanfulu lakanda sualité ke oko kamaral ni fofanal di semdaro element politicien yala sa SN bela denin kodo belengel dina nyaso da maba ou bien ika ko nya juma docteur ne mala ko la bele dalu jumana kama soro mun fait ni a fait ka jamana suali bloka fi trois bla kasola fi ko la ton trois la ni le te la tonikala faut ka to kuma mainte anya fait kanke ikalo ko di bela nka suali tiama fonya tite nka projet ko ton ta fina milliard billion ni lolu même ratuni anka fina ministre men ka milliard cheme fla la tuni kuma ka la bebrima ko koma ele ron ko kie jamana la wala nyefe ki a fait nanflo la kanda jamana nanflo la kanda to di ala kano to kuma ni maba ala kanda to ke wolle ma ole baline la note ne kalo jamana mata ba ya fait jamana wa nyefe donc professeur Alpha Condé aya fait la jina wa nyefe to so so di to poni la jina wa to nyefe nyame ko men yo su ali bala ko kala to la nye kuma kelen fi na ni bien la alkame ma bien ko ko Transparency International o ko mundi boya mi akono ka kula kwe de krulo di ko ONG men ye dunya jamana sala ka mafne suali ka tia jamana men do ka tin jamana men alka classement men ke 2020 nan korokron jamana cheme ani jamana bisi la jinekra cheme bi saba ani wrong la nane o maslanende mais tankele yano kete jamana la jinetre jamana cheme bi saba nane donc abra wrong la perbinko ka ke cheme bi saba ani wrong la nane telembalia buluma o kro mundi ko telembalia tinale wurala jamana ko akuma folo ledi aflana jamana men telembali dunyaro jamana bina ni saba la jine wolero kaba kuba donc ni professeur Alpha Condé ko gouverner autrement ne da la menke mais ninka ya sla kanu mais ne le floketa flanko man sa kebra raja abra kula ton sunna abra kula ton to wala mais no le tekana katu kuma mainte ikala ko di bra docteur Ousmane Akodi Bele yambra family soro ila sanankana ma jamana ye lagina jamana ye mansaya mendote o mansa kunjulu ye professeur Alpha Condé le di école Kramole ele fana école Kramole di école université Tili di ila université le toko Kofi Annan bibibindo lagina école Kranko yi debolo jumanima lagina demsen ni Kranko yi wala nyefe baba to wala nyefe kelenodi kama soro mois de juillet la banna andendina kana gizame ke examen dans kelenkelenu ol bela dendina ke karol sanna idi se mu fala lagina Kranko kambignolo bani mansama yankuna école Kramole ikalo la ina Kranko nyambe ay wala nyefe yaodo mais akliya lanka kawanye kakan kawanye fe nyame atola onyani muye do brate d'abord la ina gouvernement aye nanfolo jeli blala Kranko anyo nyani cheme do la ina budget gouvernement na nanfolo cheme do ay tan sabale dona Kranko dala o manche muna mancha ni ka Sénégal makne ani kodwaru cheme ou lié bisman lol le dona Kranko dafe
cheme bismani lulu ala budget do wata kranko date anu cheme anye tan saba pele blalaro ukro muni anye mem blalaro wonyo saba meni ana minno lo le blala kranko fankado voilà o tomate o fateri muni ukro le ko la ina kate gouvernement Alpha Condé a été na flobable la kranko date kuma floro di kuma flana contrôle men kan kake bara men kan kake na quatre école l'homme dobra karo me siamantone e hakliala kan taba sanani mais enseignement supérieur de l'université go ba on est université kono afra le ben professeur Alpha Condé que son université nani lola parce que la fait ka bourse bo privé le université nani ole ma foya ole fo 4 euro balde le très ministériel amatem télévision bela anya klate la bonne c'est croix la nya sene donc c'est université de la kankan kadolo kinya kadolo zero kore kadolo boké foy ma ke odom docteur école de centre de métier le braquet école de métier le braquet. Non, école de métier era meudi. Ah, ko balo di mo kana black bala ite. Non, ko le fo ne ma fon kamay. Ko université, e kala ko maklento di. Maintenant, enseignement technique era meudi. Compte la projet lodi. Vous le financez ni Banque islamique de développement kabi compte télé. Mais à la banne bilé. Mais bimo dam nade. Ah, on l'a dans un compte télé. Na la banabi ko juto di ba ni professeur Alpha Condé tu mission atena la bana ma nya ke sa urake ko nyumalu ni sosoma mais à ko le ka ke to université nani lola on il labe université fana yoro melote labe université bâtiment kuda wolu fayda o manaba non labe université bâtiment ba Conakry bâtiment Gamal ni Sonkonia au Bekay dobra ke wol dode école d'Embraciaya classiquement école d'Embraciaya classiquement tu as fana o ne le ma fon ko fe makade dobra ke ko le ko mais en tout cas quand même que on le be makade ibranya yo et puis programme ba ke kala anye tu as poso en kana mol manre tu as été fait mani kamol mandra ona ministre très comment me fala wati ana kete ana to bekra wiyale ibrahim basite docteur Ousmane Kaba anye sama sangi leroni donki mbrase donki tobrato faida semaine fla kunyo fla bari ni ka Conakry kama fene mene gila so ka wadonki saldia o jamale kasia katim jama men to la Conakry so kono bari ni ka Conakry ni kan silata Conakry ni intérieur silata sila wolu bara bradam ne koni baral maban sila ko tabolo ma président Alpha Condé la santane clémence yan kono idi se kuna fulen jonjon gumandi la jamana kono denma baral bradam ne baral nyaranki akundo ni rodoro alabani rodoro te maladu malaban akoni nyamen ka jin ka ile bragbeleya idi se mu fola dakuro ikalo campagne temne ne kana campagne be ka isla ko ne ka me doli re altuma nyaye muna parce que ye kuma men fola molto makanna me ya fola lo le makanna ikanya yawa nka ko benye ya ko isla te jamna ko kwali Conakry kindia o matera bela mais tu as balé ne kante tu as les iba momli saira loko ala le takamie menu bola ko kanyamana ro ka bon fore la kina to Conakry kabi folo la jeunesse la matin ka te bilo o croit mundi ko professeur Alpha Condé te la rabena la santane ni o le fon ko brinkan kula manena bila o ko na munyala santani ko ile te safra ko ira bena iyo mais o croate kama barakeli professeur Alpha Condé sila barabe o dumai kaban abra woni mendo sila ko do abe milliard sababo dala milliard saba mais cela c'est que la kuni mana moi wori badi ministre le sila wodi domna ni entreprise lo atekala kenyama cela de la dana la danyama donc au cas ne ka contrôler ka kono gbe ka tla ko kono gbe
il va vous dire bon entreprise même quand ka ka kono ben mais quand ka appel d'offre brele ke entreprise breta même entreprise follow kono ben wole te kala kenyam ibranya yo bon non ma ka kenyama il a ma fene ministre fait la abe milliardaire abe dans la million rika le follow le bet mais c'est là maintenant même baladam yani sans flash sans sabati la obratie là même baladam yani sans flash sans sabati la obratie ibranya yo l'autre ni là la dana à la danyama comme islam est route le prince Kani et quand le brésilien pour la dent depuis 90 compté nous tambi ça va dire il est bien quand manifestation d'ikaka albi goudron clé oui alors ben qu'on a trouvé mais goudron fait dans le procès Alpha Condé Telero activité maintenant même baladant sans flash du tiers sans sabati tiers Ibrahim si on dit bambali mais à kudo ani la toni malia mais à wala kila goudron de tiers là tabarkala itolo mala mamadi kan san fa ko lila professeur Alpha Condé ale rebra wodi bo ka wodi bo anye ka wodi bo ko ka jabna wodi bo fu ma te bena kunkele mala woli ko la tompeliat donc sila te jamana kono sila te jamana kono ni bora kona kriyambi wato kankan ibe suke sila ni bora ki wato zire kure ibe suke sila una afonne wole ka ke yelema kala jamna kono démocratie afonne ku ka yelema ka mais même pas si vous c'est bon ni mais si ne no Tesla barakela nanka fonko fo ba to kudai andi to nya ba woro kudai docteur manikal flale fana mbolo ni kama fene watin natin ba ndana la liam boko nyina digbele misikele mbara wati ha million tan anin fla malobro fana wotam na la nyamma wotam na la tene ile donc ka économique raneke muyo nyajila kala amaini kalfuloma da flana anda senabolike doni kawa assemblée nationale la kanyela ka foko naye Amadou Damaro Camara woni lonsen fal woita lete lonseni Camara woita lete afo nyina ani nyare ay politicien do ay ti nyala bana koka edise mun fola wo fla kokan bon anya attaquer l'anglais nan ka attaquer l'anglais men ya na mena o danga yi bon kuma fota la barabara ya fula mo ne ko ya nya o le gbeni bon kuma folo ni kan folo men kene wole muna priluye ya labi sim dabra bele ya lol ko lolon do di laka lolon do di laka do dabra bele ya sim be dabra bele ya ikalo senu sana mena wole to ko wodi na folole e ka mewa ka fo ko pril braille ani wodi brabe o ko flabe ko klene anjine brabe voilà pril le loro o ko flabe kle ni pril la o le pro ko wodi brabe muye wodi bila wodi la tia ko jule wodi bila ka wodi la dan ka tia ya o le wodi bila alors front 2020 maintenant gouvernement kala jina wudi le la dan ka jaya alka 7,000 milliards ni la dan milliards wawron la wole la rana jina wudi même mon bolla milliards wawron la u katia ko juya iba wudi chama mbala tan wole prix la yela ni prix la la pantaya di wura munan na wudi wala tiala wode wala tiana ne ka franklin ta ka election ke ikalo man ta ke ka foya ayere di sana election financière la amma ko dem la koka muna patana banque centrale ya mulo amole la mais ni la wud la dana ni ki la wud la dan ki mako belanya bo ko faliye mundi bril bedile attention no di ko pale no di wole akela jamna be na pulu nyina ko kan banque mondiale fola o lero fonds monétaire fola o lero bade alu Chine etc. donc anye frafien wori nyina ko kan te risque dila ko dolke mais banque centrale bati bolo ni ki ba o nyina ki dila wod la dan ni ki la wod la dan ni be di la jamna
Ibrahima Ouais. an y'o le kantinya o le na prix bɛɛ yɛlɛ la jamana kɔnɔ parce que o de b'a la tan n b'a k'a ɲɛfɔla mo ɲɛ sɔn n'a ɲɛfɔ pour que bɛɛ y'a ɲɛ ye n k'ale ye mankuron waati i k'a dɔn mankuron b'a bɔ mois d'avril mankuron di bɔ mankuron prix di ten misari nin tɛ wa waati lo di bɛɛ di fa a tɛ o di b'a bɔ la e ka ɲɛ ye wa donc wodi ko fana ye ten ni y'a fɛ lawudi ye fanka don i kana lawudi imprimer i kana lawudi la caya wa banque centrale la k'a ladan ba banque centrale y'i yɛrɛ lawudi i b'a ladan k'a ladan i b'o kɛ ko tan i lawudi di pe an y'o don le rɔ bi ni wodi don bera fantanya le caya kan lajinɛ di fantanya le ka caya lajinɛ ni mɛ lalaw kan parce que dolu t'o kalama Nations Unies bien des cours mais n'a des cours ben Ouais. ou la bara des cours de l'état coup PNUD ou le classement même que la Guinée kono ou quand la Guinée classé ou l'euro 175e pays sur 189 au croit 178e, excusez-moi, dernier classement est 178e pays. Jamana Senioro, Jamana Cheme, Jamana Bissing, et Jamana Konono. Jamana Tan Saba Menya Bato et bien Jamana Bedi. La Guinée ou le continent. Jamana Tan Saba Menya Jamana Beko. Mais il n'y a pas de la Guinée jamana la Guinée est au content. Kabako bale la Guinée tandi, nous les follow, ou ka jamana ke, ka sembe ka jamana kono, ka jike jamana kono, ka semi ka jamana kono, ka formule tia jamana kono. Kabanka jamana ou nyaba. Ka nyaba complètement. Hein? Faut ni ka la Guinée. Parce que la Guinée nyaba to jamana est réel. Quand on a pris là, on a daté moi élément. Bon, alors, docteur. Et un a moi élément l'on a même. Il dit bien. Vous savez que? Ntole là, docteur. Il c'est quoi? Il y en a moi élément l'on a même. On ne voilà où c'est la moyenne. Kabanka fonka mabala kuma. Kabranya. Note, yani ye wote moyen. Alwa kola le kadati. Mba wote nye ye nkanye. Beaucoup d'ati, ben yani ye wote. Non, docteur. Mais il est baba wote la mais il est bola ou le roko ka nikenye ka nikenye. Ok, manikal alors, docteur Ousmane nala sonama kalo ye bola benena te donc sali ibi kose anato baru kana bere mensi la sena wole politique lo diadi adabade na moyaro ani jamana la sabati dakodo dalu jumana politique kakanka ke muna fangi maye politique mo makarana ka wote kanye ka campagne kanye nafa men wala kodo men wala émission nato anato baru la wole kan ni alani kladu la maydi jafa docteur Ousmane wati inshallah wati a fait kamine amne ambuloma manikali laba men yesa ye kumata kadi la men nalma banal barakoroto ambrado auditeur frana wati do anya geregerema président Alpha Condé bara santanke mansayala san woro kuda men fana landa ya disa amani jamana ya la Guinée jamana ye wala slamen kani afo modisi ilmadiala sabati geregere la jamana kono ba akan ka gouverner autrement na ka kenyama mais ne de malala brebre tabarkala ni malala brebre o te basidi kilili kana juma i bolo bignolo ko la se jamana kono de ma sale bo dibinu kumfando ka ben jamana la sabatima anye tiane kala traka anye fra na fe la ne bado jamana kono de ni men ka ole tiane ni men te ben ko pogba ni men kayin ko fana pogba wole kayin dadia dadia ni tiane te ka jani moi la dia meleku ani tiane o te ka jan yani election keten ka fo ben ko beri yana tanya gbaro ko ni election banda anyo le tema ikafo nka kuma men fo sise ka wodi la dan ki ma ko la nya gouvernement bulu ay na la nya gbale di ba o pri beri le
Il est donné sur l'autre là. Prix lui il est quand il a sur l'autre là. Donc il dit le kanya badodi ali takalama. Ni kapril maile kofo ni kapril maile kofo di miria la se téléphone taxe son comme wati nato brala ila nya gregrema da ko redi so mu fala bi jamana kono dente se balula ni téléphone ti wol fana bra so son ko la damne alla téléphone patenti kana ya taxe di. Parce que il n'y a bonné c'est na tadia le rock il y a ben il beziama. Au courant mundi téléphone ti ya sanadala ni la nya wodi bida. Au courant le coup d'ala brala elle. Allah sana prikele mena. Allah prix la prikele ole la. Mais la nya wodi do au prix du tiaya. Quand on le manco inflation odi, c'est-à-dire prix la elle. Akuye men ka suali bate kabla kakadlu kono ko ammanre wote wati. Wulle ni la prix la elle la. Yulan tedi. Tabarkala Dr Ousmane Kabaidia Kato l'air kelebra kambalian bolo ambrado la menal fanana watiro ali publicité amasanya soronabi kan Saidia Kato Dr Ousmane Kabai tolo sinka radio ma la menal dina kana kilili kesise aldi mayni kali do tra ife idi kose kana mayni kali o jabi bari soro mo fa la sarati lema la hidi kana do yambulo publicité fendo le yambulo anyubla tamfrano bano wati bratemi amasabla la jenab chami krafila ali mande masakita mamadi kansan fakoli. L'université Kofi Annan de Guinée, la plus ancienne et la plus prestigieuse université privée du pays, 20 ans de leadership dans l'enseignement supérieur privé de la Guinée, pendant lesquels nous avons formé plus de 21 000 étudiants qui forment aujourd'hui aussi bien en Guinée qu'à l'étranger un véritable réseau d'excellence. L'UCAG, c'est 5 facultés, une école polytechnique, un institut universitaire professionnel. Nous avons aussi 2 nouvelles composantes, l'école supérieure des sciences et techniques de la santé et l'Advanced School of Business and Arts. L'université Kofi Annan de Guinée, c'est l'ambition de l'excellence et de la modernité depuis 20 ans. Badoba, Berako le Soué, Radio Sabou, anu sini tunyalima. Moba, tunyarate jamanye. Et kalon de diate tiaksefero. Radio Sabou, côté donayande. Badem fenfe majido watin nate kana mena ye radio Sabu FM di nyina makalko albake fanfan kan la kala ka foko nyina makalko ay tulwaloni anna barukana laudi kunyma ni Dr Ousmane Kabayo kuma kalonko la mande mansaka nye barukana minkela watibe na ye debadi yang kama mambrakando ka foko darjaw watinna ay lamennal ana barkablani famajin wujmalum fulalnya numéro flappé numéro affaire kam masodon wole 655 18 60 60 nding ko se numéro nima 655 18 60 60 ni do mo masron idi wole li 622 13 43 61 badeba do nedru siaka watina allo Joneka itodi wole li kala kabomini Manjanketa lino rusukat don kasi alabro. Okay, antolo ila mande mansa. Ala di japa mo bema. O men e dakudu do. Dia limtani ma. Dem fe na e dakudu do, ay dakudu ba. Ani kurmala kalo. Nya Dr. Ousmane Kaba nya kula, nya barkabola. Ana mol ya don. O anya menkela. Bi politiki anya ma fene. Proposal fa kone miriya nyuma yala miriya nyuma tiyama yala wani mun ya kela ate marsela mane masa ni mani kali bolo ni mi fasai kalo wati manjan jama kasia ni mani kale bolo ka docteur mani ka ita ko di kodoni wala bon ni kali me ne bolo tadi docteur Ousmane Kabama mun ya kela ana ministry de Senado ay be kankele ma mun yo kela donc même bolo fi wole wole aka to aka salam sallallahu alaihi wasallam badema do na jurusiaka docteur c'est docteur ya nkalo badema do fana na jurusiaka watin nate allo kon wala itodi Abdoulaye Diafra Keita matoto Abdoulaye Diafra Keita Diafra antoro ila bon nan fo kana auditeur fo ana invité fana la fo du côté braquette taribi donc on est sonna la kuma be ma fo kuma fla
donc a kɔni a ka mɛn fɔ kuran ko kan kumada surunyabolo ma n y'a lɛ o de mɔ e donna sɛnɛ to dɔ la ko dɔw la i kɛ alifabara tan kan kunna kan ma kuran sɔrɔ n y'a lɛ o de. o gbɛni jafara se manikali dɔ i bolo an ye wa ka ko la kudunya ko ɲuman ba jama kasiya manikali dɔ ye ne bolo k'a di dɔkitɛri ma. ni la kuma kɛra ni b'o la fo an y'a la kuma dulu tiɲɛ peya ka ban ka a ɲɛfɔ quoi. a kɔndɔn kisɛ ba dɔn. voilà donc kuran ko an kɔni y'a sarala alifa fɛ parce que ko to ye tala topi le fɛ a ye kuran ko o bara ko o ɲabɔ kɔrɔ nin dɔw mɛni kɛnɛ o de walayi ɔgbɛdu bɛra si wa ma bon mais n'a fɔra ko biriki kelen ma se sila ye ko société mɛn y'o bara la ko y'o wari sara olu ma kɛ dɔw wulu dɔn e t'a lɔya la. ni ministiri k'a lɔn ko a duma alifa ɲɛ a ye barasi lɔ ko ti jumɛn wala i sa barasi bira lɔ donc o yɔrɔ kelen o kɔni o ma diya ne alifa la ko dɔ fefe. manikali jɔ in bolo yɔrɔ bɛ tun sa. a filanan ye mɛn nin k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye bilala kaso la ko mɔgɔ b'a kuma fɔra ye bila kaso la Usumani Kaba bɛra kuma de mais han ta ma bila kaso la fɔlɔ parce que a ma ko fɔ mɛ n'a la o kaso la. donc o tiɲɛnilali le bilala kaso la an bɛɛ y'an sɔn o ma. kɔrɔni ko ma fan o fɛnɛ walayi ne fa tɛrɛ sɛnɛkɛlaba le don n b'a dɔn fɔ mɔgɔ caman k'a la a tɔ de ko jafarabi arajo kan ka arajo bɛɛ tɛrɛ a tɔ la tamina ye mais kɔrɔni ye adamaden bilala kɔnkɔn de la parce que même la a société mɔgɔ minnu ye o de a ye taa kɛla fantan min dɛmɛ kama a ye ba baara kɛ a ye bi lo a sɛnɛ la i y'a bɛɛ sɛnɛ pewu a peselon parce que ye wari sɔrɔ o t'a la dɛ a fɔtɔ de ko jate mɛmu dulu lila i kɔ. C'est Radio Sabou 97.7. 97.7. Allô? Kon. Badema Edi, tamasi todi yulili kela ka bomini. Elage de la Kuruma Korontin Banko Lada Soare MCD. Ok, Elage Kuruma Antolo ila. Kalifo, kala invité fo. An na télévision ko ala bolo ka nyaboy ko ala o fe. Amin Allah. Na boda ye i kuma ibera sudunya maja. Wole. Ba foi te ko docteur Mamin ko. Nka fe ya la kuma kilempe la wole tori wa ko di. Tori wa ko nka fe ya kuma kilempe la wole tori wa ko di. Ana foi ko la abetu nye. Toraya me professeur kan. A yara bini mɔli la même a ɲin tɛ mɔgɔ min da lo ma sɔn jamana fana baara la ba dada n tɛ alimatɔ la mais docteur Usumani Kaba mɛn o de e b'a école ko don a bolo bɛɛ kɔni ka lɔn k'a di so la b'a ko fi ada de gbɛ le dɔ a di ɲɛbɔ pepe o gbɛni mɔgɔ min fɔlɔ kɛra n'a la école la a la tubabukan ni mɔgɔ dɔ la tubabukan tɛ kelen de ala an ma kɛra mɛ fɛn min duma ni min ma di a b'a fɔ i kɔni ka a duma dɔn. Kuruma ko lodi mbadema la ko lodi. Ok. An tɛ se foyi fɔla di a ma min fɔ a ka foyi fɔ tan de kelen ma jan. Professeur Yarabini Mɔla min ma sɔn baara la a Yarabini Mɔla. Ko warka kuruma kɛ ila waati brase ye koma e kalon waati manja badema do ne juru slaka. Allô? Con. Jone kan. Walter Foukonde, réseau de la cellule de communication, Vision Alpha. Voilà. Ijiba min konde, antolo ila. Ba, ando to fon ka ba fola ala mala kadara ala sitana kenda darada mo. Amin Allah. Ala mameda ankiro, ala baraka do asiro. Amin Allah, ala do jabi. Na question koloma ka docteur Son Kaba ma. Docteur Son Kaba. Al opposition men bra ay bulu don tinya ali nyombu be men potnya an la ngol la komanda ni fana nyabuta ay di te disposition ñu man ni talla kala gine kama deme ka hoju gen fore ma deme anya kura so do ay di te disposition man talla ka gira kala jamna kono dinna anya fe kanike am be la nyonka kanike pour que hoju gen ni fore kura so do disposition ma yabulo el sa ma deme na point clé point plan. Est-ce que monsieur Dr. Ousmane Kaba? Ay se fana ka disposition maneta ko yi jamana kono dinka. Ko brampo.
opérateur économique bɛ diɲɛ ka malo di ko ka kɛ fantan balo di commerçant ye malo la bɔ kan k'o a feere lɔ kɔnɔ fantan kɔnkɔtɔ ye bon kɔnɔ a ye na groupement man diya nin donni ensemble kɔnɔ o yɛrɛ groupe nin dɔ a ye se wulu kiri la ka minɛ jumɛn fana jigiya kɛ a ye ɲɔgɔn na ka fantan bɔ kɔnkɔrɔ essence monsieur dɔtɔrɔ tɔgɔ kaba an na fɔ nin baraka bɔ yen ɲɛ i b'a sɔn hankili bala hankili mɛn ka bɔ ba jamana lajinɛ kɔrɔ de jinɛ an ni kɔrɔ n'an bɔra yen a ye se fana ka disposition ɲuman de ta hali opposition o y'a jira ka se fili opposition na k'a fɔ tora min jamana kan obligatoire fo ka ne kɛ ba hali opposition na de ko jamana ti fandi a ye se fana ko mun ka ɲɛ o kɛ saba nin bolo k'a di an na mɔba ma n'a Usumani Kaba de ala ma jaabi sɔnna ala si ma ne kɛnɛ dariya la salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam kubarka guruduka lade anda antolo sinka badema bre fanana wati natin ka folita ka di lamena bema albake fanfa na ye anna mena lullema wati na ye butiki le kono na do momli le kono kanyala ka foko nyina makal kona ye radio Sabo FM di bikonondo wurumbla tombe ani wurumbla nela na mena ko ma badema do na jursiaka kokoko Konkonko. Donc. Ne tole ma kamara kabotumbulia. Kamara muso antolo ila. Kumra radio barala befu. Ka ali mande manzana la baradim be kumra befu. Kala gine fama ifu. Famaji. Kala gine fama nyina ifu. Docteur Kaka Memfoni, docteur Brabakuma Bella. La Guinée politique, dunia politique, kavoko politique oui allez des politiques c'est oui à des dit, et bien la oui à fola ko politique ro, ide politique oui à yoroi. Ousmane Kaba il a politique wani kela hakili maya politique le dit. Kavoko iba du kuro, ipseni ye du mo ko politique ro, ayi si fola ye folike. Wodi fo men na beka mo isoro la ba wolo bola ba jo ani wole bulu mani na para ko kuranti beka kuranti tukoro mo bulu parce que amanti ka kande fo kamen de kem jama muna fankani beka mo yere la campagne donc il lettre ko alpha nous te fait encore anu ya alpha le faire nous te fait encore donc no ko bana oro alu ma o fenso mo ti sa so la oro ka fo kuri te si alpha ma ne ko ni man te si alpha ma wo be ka mo itakuro mais a se ko le kela parce que jamana ke ni mombili uru na ni le ni ka uru fla ta bara ikaka ka uru fla fana mo te be mina la hakili la na ka fo kwa ti fe fe nkuro kwa ni le yere le fe wo do toro ya kele de brasi amani la no den soro muso idondo anu deni yambula mama ni yambulu kwa ye de nanka Fama kan Usman Kaba kumara site nyafe ka manyinka essence ko menteni ale ka kuma menke essence ko ro fitina men na wuli ngere la ala ka tonti wala ala ka gisuma te wala ai ka isi ka ufoka biaro nyame ma ka fo ko ka kiti ke fana ko ka kasula mama fo ko ka kasula mo be bladi ama fo fana ko kasula mo ikana bladi basic ka kuma la me akole kuiba mo mina ikala kaso hakili bila mo ma janga ba fana hakili bila mo ma kuiba mo mina ya ma fele amina ni meno iba kula tonka la iba baira bila na ka do bereke oko iba mina oko ikana bila iba ke menke la idoke kubarka ma kamara inike kubarka inike andi kumata kadimo brema alo assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam ba joe do itori yolil kala ka bomini babila kabina traore kabul mbrefo ka radio kanté de fo kana invité bafo ala man de mena herela amin allah Usman Kaba jamana denderele Usman Kaba jamana dembara kamale Usman Kaba jamana horo kuntili mome kala madona ko ka frete jamana fam be do soro heredo liki bo mo ko tumare biri ko here ko ala ma baraka duna fe ko do amin allah benele ka duwa wu kanye kwa ba ke mo din nu kare do mo la din ko ni ala dalala kana te mamare ya do ala ma turando mo yala parati babo barado barama kono ne dun so donc ni do mo la din hakida ma ala ma demenda ate fudila do foyele même fo kan ka be kuran ko ma
barasi kɛmɛ barasi bi lolu kadi ta même lotwa yen de men wo ta même ba te kuna kirina menena ta we ho digina la mene mara dali wala ka banka docteur manyinin kani aka sorongo ke fere di se sorona gouvernement bulo aye yoro wo kuna purin di manye gouvernement dali ta même ba te kuna kirina menena we kankana mene kankane deuxième capital na fura ko kuna kiri di biro wa so kankan fina di biro te ko jodi mu baraba lu jitay do karu sabajile abafo ko kabarasi mena danu bara bata mi karolulu kan hali dista ni jita tamina diana go nyata ko baliro marata mi la gina politicien la baranya mara docteur main ka ba politicien fankele nu ko le ko faka de en tant que ye pouvoir la sila sala sorona nyambulo di nyoma kam fabra la wanya to wole kadi jamana la ba anyan sendi wala ko faka de bara men ka sila kana la mara docteur fo ba hakle male mara banka fo ka duwa udani kona yen deme ete frère kenya yen so peti kuna trina menana nyamen ka dise wodi ni fore la menana te ni wo frère de sekela ayo fo nya gouvernement dali kabam pena ni opposition kakane kakapo ijere kan kakapo mantaika fabra e wanya ke wala anya kapo nyonka fabra e lano même ba ke ba da plaro mfana ka tina okuna pepe salamu alaikum kubarka turaman ba komansa kubarka andi kumata kadi barima brema allo kongo gune kan ay so ma Mariam Serif Kabanta antorela Mariam ka poli dalma ka poli di Dr. Usman Kabama ka foli di la Guinée ka bema ko Usman Kaba abara minke ni kolkodi ko lo nambulo ne ko na man dal di so sela yoro kele memma iyala ale refran ka teleflani menke ministeriala alfa dake kankan na koro ba imake kankan menenteu kankan na la menenin ko ni kankan ji koro iko atira mune kela o koro ne la ni kali yoro me wolo di ba fana bara do nke ministeriala alfa dake ne la mai ni kali yoro me wolo di kubarkai Sherif badink femfe majudo watin nati almanyina almafli barbalu kala ka fokai tulmalo na la émission belebele la émission wori kumba anka memma daro jawmen kala watibe kana nimisa boy do kunyma kala fre aldianan kando men tamna jamana kono kunyma ko ke daro jaw badi karo ben karo nyuma kunyma kabanka kumata ka daima kunyma ay tulmalo no émission dumam balela sabo fm ka bikonondo urumla tumbe an urumla nimaya amma so don ko kunyma nala na mena butiki laba nala na mena momblil kono ba nala na mena baradia nala na mena kasla wati mando kanila kala ka foko almanyina almafli badama doye na jurusiaka alo ko jone kan Alpha Kabine Bamba Kabra Besiala. Alpha Kabine Bamba Antoloila. Amba na folie docteur nya. Docteur ngana folie docteur nya la kuma be sanima. Ouais. Mais même voilà nya bo alu ni opposition men ni kinkera nyo bolo nya du ka wala para ko do lo adwa la bramri animal la bo donc alu no la deo woto mu ne muna fan da jamana ma parce que am la da ya batte mo wol do donc on est question o gana la da ya batte opposition do adu ade mbra miriya tanman na bo kala nya ko do donc alu ni mo ko men ni ñom bulo nya donc an woto la da ya la dile ka po miriya men yal bulo lu bana ci ko la sabati donc question nan bulo ka ko kubarka Alpha Kabine ini ke kubarka andi kumata kadi mo bre mo kelempe mabutu na bana andi kumata kadi docteur ma allo salam alaikum kon ma ari era sira yemini tori wolele kila ka bomini ba Mamadou Diam Bambeto ba Mamadou Diam Bambeto antoloila kalpo karadio la menna be ko kadote Usman Kabako akoni akanyi fo wonya abasunya fo abar kuma berel fo
Saran na mansa nyi sina kuna bi ni Maria nyuma ya la kabel lagi ne mamini ka te mo nyi sina da. Oh la la. Nkala watin nate obrawa anda anko se mani kalma kojma almanina almafli albake fanfa badamalu kala kala kafoko ay tulmalo na la radio balla naje Sabu FM radio tobukan tefula radio kelempe minna anna jamana kono fo amfakan ansoro nin kamendo amoni kameno anka simin kamena o kelempe le fula mbraya ka folita kadalma binyon lo albake dunya fanfa mba docteur oleye nejrusiaka docteur anda ko sema ijafnuka mba mba ibra nan diera ñin kali men brake mbradol sebe wala anyo damina yo connecté kumba don antolo malori la docteur wala bon ñin kali damna la manjam tarenke manjam keta matoto matoto wole ko ministre te bena ko nedi mun gawro ministre la bembalia tarenke ye ministre le may halaw non docteur yi kala kuma fana ye question may ni kala ye question nyana male di docteur nyana male sa yo mi akame fo assemblée fana ta ko mo l'uniona e kala ni ite ko men kala ma brebre kana fo dadia ma mais ministre chama bla l'uniona fana ko chama na foro e kala son déclaration li dia lu kala la fradia yo comment to wato maintenant praketa o kam main ka kaso den kuma ani koton kuma bon kaso den ko nyen ko tama ne ma fa den ko mo ka do kaso la mo ko mo tiyo ma fo fana ko kana la ton ko be ka ne kala ton même ba ko ju ke ko la ton anye nyona yoro juma ka mol mina alu faida sanke kasoko no almakiti bon almakiti tu as ni wiate de bola nyonko et c'est ça dans bravo là donc anya hakilisi ni masaka mol mina almakiti abrake benkani lide adum baket tamnala etamnala tolle ma di la bankanama nka fo lo kwa le yo mitaba bo soko dola bomba jini ikana fo de ko kle na bone nalma ma de men katala ta adi so bejeni a automatre muni ambadema men ka RPG kleke anya jere yelma Fatuma ta dumbu am bangura otu te kasola ni kabra kuma fo mema baluma Fatu Bangura ikala odona kasola aka karuna ni ke kasola faida abraboni ajankru to baye ala nyako be nyana bonte donc anya ntation ikana fo de ko tolle ko na lukaso la kalbio tar bon na continuera onya ni dictature nara il est ready fini ou RPG thématique donc ni mol nara anya njija kalkiti même ba ke koju kala kudo kaso la pa kola ton obra famo manikali même ko ke gobla manikali sabana ole tawo Elal Kuruma o fana ka do ke me mo nya e brebre Taifur Konde o ka yin kali menke ko opposition c'est son forêt ni ba ka nyamana demenadi ko annual demenadi nya me ne ole kala opposition ko le ko fankatila la Guinée n'a pas le budget, il n'y a pas de billion de dollars. Wodi la pouvoir les mains. Ko pouvoir ya rafa. Wodi même pouvoir blo attaquer de Allah wodi ni nante jamana la wodi am be la wodi ka be karfa mo kelena. Ni ole folaso. Ko wodi karfa to mo mena ira ja eki ni ba wole ya tala yoro memba di arab la. Donc am tete foila. An ni te menka anyo le kalani. Kama sake hakilaji. Ko ka sa Ibrahim na iron ko inyalo iron no droni Ibrahim na ko inyalo do na kana me na kinyalo iron do amrate ana barada no ido na sebeyama an yirake alu wotela la nye fanka idama ni fanka dirama an la
mais ni Fanka m'a dit opposition. Fanka est pouvoir le boulot, ma pouvoir là est là. Mon ben mata là, on le sait là. Opposition dit c'est même que là, Akib Labla, Akib Laji, Nama Koumenya et Kounya Faye. Agno le la nya, c'est de meni même que là, on le caille à l'Abraham. Nambolay. Voilà. Maintenant, quand il y a un calife, Kasaura Kone, ko Konko et Mola, Kumkan Kake. Konko bati. Bati me ala. Wole ta Sénégal sabati. Foube ou le nyaye. Wodi bati, comme il a dit, Wodi Ténéa, mais parce que Wodi Brala Dankatiaya. Wole pris là et là. A dit Fantan Lawa. Maintenant, il y a fait à Konko bati. Pourquoi Sénégal le madame? Mais il y a un boulot, la Guinée-Kono, où les Nyodi. Alors, Mankal Kama Kaba, and Mankamuru Kokunyo. Bon, Ante Kabakuma. Docteur Ousmane, professeur Alpha Konebradoke, Sénégal Korode, Kamasoro, tracteur Latalairo Sansan. Tracteur la talairo sansan poson na talairo binfola la talairo sansan au fond c'est quel madame ko balé do docteur c'est un bouton mais ma fon ko fait makede mais men karan ka ke wole make e kalo ni malo senekuro ne kamalo senenyalo bon mram dama sene ali wati temne kamalo sene konde la frado bankale Dala kono no ene neka uka hectare semeni hectare kabale tene mais mun karana kali wati tene machine mentre mulo kamaloka otiera otien mena le machine na maloka alo fankle bida ba ay bilali na jara dibi kale wa mol ko robe awroto dal mali madele nada fankle wole be malo senelal di kwajla. Donc, il y a fait comme le Sénégal, que Tiamanaro, qui a créé comme un Sénégal. A comment faut le mourir? John Kamalo Sénégal. Sénégal, lui, 25 ans de Funaye, Sénégal, Duma Momenier, et 25 ans de Matin. Nous, Bora, à Duko, il y en a botodi. Nous, Bora, Diko, il y en a botodi. Bon, il y a un Sénégal, Amra Pampe. Sandou la dit du décès, Malo di tien. Sandou la dit du Ura. Malo di tien. So bul sera malo sene bake la muna alka diko le nyayi ka frère so diko ma foko nyayi no bora si men kan kati foka diko nyayi ka tv mol ma sene kero meni duwe nyon fe e kalo dilo malo ani kruka malo suklente donc aussi ko foko nyayi doni mrako le professeur Alpha Koneblo no bora en fana kalif keto nyame foko nyayi mais si c'est que la ni machine ko mangani machine ko ni kuma kelen fota i kana tracteur bi do tracteur chemel lawa mol madi au bantan yani yo lawa ye mol formé ka mécanicien na da men ni te o la dana na tieda clé pièce men ba tie ye pièce ma fali afolo ma ko pièce détachée foko fanalana note ni machine tiana na matera beno machine ko brake ko fuji mais kali to flana donc faut fana ke donc ni a fait ka baluko la no ya fi Sénégal de madame jamana ko ni a fait ko le fo a kuma do meni a kuma do meni ka Sénégal madame jamana ko nam Sénégal madame concorde do ya nam so do fana ka mais kali ke ko ile très ministériel la e ka mun ke kan kurankoro ouais nato manya ko mais maintenant ñu kali kala menye ñu leta la bon ne a tabela awanta ma camara kan ñu kali ke carburant kuro mro nya fokro ma mais ni sen ko c'est lama gouvernement ne ka ko ka carburant prix la ele ko parce que ko aller perdre la wodila ko mo ba carburant sans ko pan ka le gouvernement est global la ko ka do la carburant de son ko kan ka do sera carburant sananye o le toko subvention o kuma ke ne le bora radio ni télévision na ka ko tu ate o kumaro bon carburant est là wa konono le wa konono me odi wa lolu keme ani moine tin wole bena
carburant Sonko ma kala do Conakry wa lolu cheme ani monte no boray frère Menkela kabla magasin kono ani station Tilu ani carburant la tonome la laka vitre klinkle na be we bena wa klin cheme lolu le donc wodi to wa fla cheme saba bi poroni wala we gouvernement na takilo au Porombi dans la si cheme carburant Sonko gouvernement ni mo woroso carburant ba très coûtant dans la si cheme là gouvernement tamado ole mo wo donc gouvernement na taktiaka ni kra mayela le mais kana fo qu'il est perdu là no ya gouvernement c'est perdu là donc c'est le bora pour le ya fo molien ne ko le rater ko tiante mais nka fo fana kalaka ko wodi men na bonne sarunka élection ni sensiaman ke ka gouvernement musakal nyana bo wodi le brakia ya wodi brapi prilu yeleka ngo wati kuluna la plus la wati bana ni ka dola carburant fana prika pril di le pom fantaya di temoral samna ko oh mais elle est la compte docteur Ousmane elle est la compte boboluma litri kakan ka frege la Guinée essence ni gasoil. Non, ne ti de bla la flom parce que faut moi ya nyai akole kon kam kenyo le nya flom donc kofla folo kadiaka ko gouvernement ministériel Mathieu ko gouvernement tableau bla la kon kam ti ma de men ka carburant ça gouvernement est tout ronado wa fla ti metaba yoro ani woro la district link le na gouvernement o le la taxe dati bi ntono brado ya ani ye perdu la clientèle flana ko ni gouvernement kra mayele la amayele watiten bon prilu yele kan lol kono ni ka carburant na prix la yele wati la prix li yele pon kuma fla ne ko ni kuma fla fo ala ka ke encore kan fa koné aka na kuma la men era ka jate na kuna krate atena bena jamana ko adi su jamana la donc aka carburant ko bla ko fe ukoro te kalkana maile na maile nyala a maile wati de fana et puis ka maile tient il tient les formules jamna kono de même pour la carburant ko on est très modi parce que ma camarade le kay qualité koni ali bisa carburant ko ro ikini ban carburant ko yoron kunade yala carburant Sonko mais la Guinée nay wa kono ne de anaka mamba ba kasia ba doma nteso fola ikalo alka kuma do fotia todo alka foko la Guinée carburant ay kansa ila kamake ankala la te malo nanni la téléphone essence baniba kamake la téléphone essence baniba ko ila ke jamani sono wade akan kende tento ngalo ndey kamara na la bi bondole di la ken mo sodo ba allo docteur comment kantraine ne di ni la crédit balen grave la crédit ba maintenant entre kuma rojma na carburant di ko carburant Sonko yala sa wa ko alka kuma do fo tiara tuntoro ka foko carburant dans no man la Guinée Robert Dati tiataro carburant dans no man la Guinée katemi Mali ni Côte ka tiao mais carburant da gonema en plan katemi Sierra Leone ni Libéria ka donc anye teman ibranya wa donc mais ko ka prier le kan ka ele prime na ndeto ko badi me konta akida anka cardinal na wati na wati nyeten basi tanye temi manikali da congrès fana fe ni jebe le cas maintenant Badla Traoré abrado chamanka ni chani Ibrahim ako ko croix samanto di bu baji mel na pa ba kanya pana e kalo nyin kali o mo chama ya kola kwa samana anya me kwa di futa est ce kwa ni se samana ante kwa di kanya manaro e kalo dia ko be hakili ni contembole kwa ni se samana ni ka puto ni fil la kwa ko be kanya manaro kwa men kala ante walai mais nye ko flale la laka
ko fɔlɔ ye mun de ye poto men bila la o di ani fil o sɔnkɔ ka ca ka tɛmɛ baraji kan gbɛ ka jamana ni forêt rɔ ye fil men la la o ka poto la ka bɔ yan an gbɛ ka jamana rɔ ka bɔ yan an forêt la i ka kan ka wuli men bɔrɔ o ka ca ka tɛmɛ baraji kan i bi men kɛ forêt ni gbɛ ka jamana rɔ kuma fɔlɔ lo filanan mun n'a kɛla fana o man ɲi Nyanko jamana le lagi anya fonyo do di se ko afili wo tefu ama atanya klala bi atanya klala bi iri dolie sulu aldi pensita ko afilte kana mol bladi bigo do dake hatiliam donc fana ya ne konta hakilla comme film ni poto sonko katia barrage di manye barrage ke ba ni ko kyo tamana ko afoye kuma elemano basi de barrage ke en ko le gbena be o bra famu ya anya se na gba emission to bra community saba voilà wala kuma lo di na akafo fana ko est-ce que opposition ko le ko film de mbaka an kana ba ma opposition ko to di ne ta hakilla opposition ko ro mundi ne ta hakilla ko même ba ben ya ko benga ya l'encourager ni ko même ba ben ya ko ni ma ben an kan ka kete ni a folo le ma ko opposition constructive an yo soule la ante mo kele la de ki ko manye ko ki kele dia boya ikalo ba ke jamana kuna c'est bena abrake asidi yadi abrake hasidi yadi tanka ya nkoro ke memulu an ka ne kama deme ni ko men di ben ka ko nkoro ibrahim ke nkai wanima ni commenter ben fana ka fo nkoro ni ma bene i hakili la wa rondo i hakili la wa rondo na fola don kun koro iraja ye baraji do ke pour fana ni be kaya alo hakal brate ye hakal la je fana mo le wol fana la wodi le an be la wodi donc ako itene Mariam Serif Anta alele kanyi kalike ko nkara ministry di Alpha Wati ntre nka wati kubnenke nka munke ala yin kale obradianye nka fole mama ne masan ki kana bure anya wa clean ka beja bi kana kuma ra noni kuma te la noni na ya Maître Alpha Condé Bra parce que an ne ka te men kamata atro ne klema kare la jine jamale ki bolla yoka nkera conseil le manque ministre di l'oncle onyo foko rola kwe comme toi buka ko la ministre conseiller don nyana ko ministerial conseiller ministre manque ministre di l'oncle Alpha Condé Telero aka mo brel de ta ka ministre di aki bankan ke ministre aka molta ni men manya donc ne malo mettre no mais amanta manque ministre di l'oncle mais conseiller o ça ne ka ko siama nkan ka ko siama kwai e ka longa do ko barakoro ne le très chinois la aperkela nara baraji wodi di kaleta ne le nara wodi di amaso nkun kroken ko ni kan ka takela bidake ka takela an ka kele ke pu hankaro saba ala ka el sira hakilla akanyaye akake damna demeni nodi parce que ni ka kunyuma e kala na ila masakema ko ninke na kake ibra kunyuma ke voilà donc an lycée olila mais a sera wati lero an ka ya anye men fora ya tunta tala o an bla radio na muna an na kele flo ne le kanye 2015 la ko ambra do ke ko jidala ya ambra do ke futa anye do ke fora ni beta kana ko an kele ra olero an ma kele ko gorero an gusungura ni voilà donc an lycée men kala wolo mema Alpha Kabler Bamba Betia o fraka yin kalite ko anni opposition mo mani ñom ko est-ce que modifier landa ya la law e ka lon ka ko se kuma dam na to ni men ba be kuma do ino le ñon na de la e ka nyaay wa donc yana nye groupe kilenke am benale an ka kan kamenke wolin anna objectif nan kra groupe kala anya kala nika anya kala munkan anya kala ke démocratie anya kala munkan anya na jamna suma anya proposition anya athlète mentalement andene ole ko andene ole ka donc kon na akilla
an ni so kala ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ min ma sɔn ma i tɛna donna na groupe bɛrɛlu ye i tɛ wala o mais an na groupe la dannen de k'u ka jamana dɛmɛ k'u ka jamana la suma donc n'o le fɔ n bɛ Karinɛ Bamba tabarikala ba Mamadou Dia to men toni wala jabili o connexion kumba don non ɲininkali wɛrɛ tɛ o ko n ta hakili la ole kɛla la ma fɛn sɛbɛn o kɔ tabarikala Dr Ousmane Kaba ibra bara somadan na ire masron ki ibla radio sabu saworo ki ibla lagina kaden saworo ka kuna fulen janjo ta bignolo kadi amma o bradia nye anya gregrema barka yi la parti ken muso bela de ne yoronna amangina aja de jabate ko anda ira ki la bignolo ka fo ki la parti mo flaye su ani tele ol kuma kan radio sabula mo sala sere jule nyana kansa mo tandolo kana to ilala longna nay Moussa Kouroudi Camara voyez pas des siseduna bereledi pas des communicants bereladi su ani tele akuma kan bola radio sabula katrete muso saban talama nay ma camaradi lombe watibe ma camara Dr Ousmane Kaba itoye ma camara kararo itoye adaro loni suni tele ila ko berel do woli mo ledi momen nako kakan kafunye momen fana kaka katando bignolo ele ke ki re masro katre émission badubaro radio sabula koye ani ma camarate koye ani Moussa Kouroudi te kama soron an kantelle an barake nyonne ila seduna berebere do lewoldi jama kasebolo koni bolo faye mo fla woltaka katrate ajade dema radio sabu tabuloma andi foli di mayoror alors tu as le dit nyal befula ni pades kelekela befula ni RPG fana kelekela befula e kan lo be do na rona len ne mala ina wanya bedi amanyina big up Kaba fana ko ha big up voilà donc anya nyal befula ni la ne ka befula parce que kama sur be ko na len na ana jamna wanya bedi bo bedi ta akribi ibala groupe mena hakila yebla la ole parti do parti ya nam so ya dide parti ya ele amra la chamanta ambe afa ka kokle ne nyala jema an la jine wanya ta nyame anya fa kolete donc na folie alnya na folie alamena benye tunte kan kamena na folie al benye parce que al fana la jine kado le amba ke kuma la anya njija kado fana ko kangbero da ana mo na do lambe ka famia ni ala sona ne koni à la disposition ni ni kali dia na nya su adiara nya tele ne di kuma kamolu kuna fule anye menka anye ko menka ni kala lili kamen fana ni menka no ko ana masakanye ngro kala di na fa akamina na fa na mamna da fa ni me ma ben fana no fana fo ayo akamina na fo amamna na fo men kon ni men fo politique ye men ni angana ina ko angana ina de malko nala sona andi na baro kana kyo kan wole ko to ile ne la baro kana dogredi al musa na to ni ko gore mabla ro ko tuni ana invité na to kala jeudi na to lagi lance na ku ya télé di parti ato dire PDN voilà parti PDN président lance na ku ya té ni ko gore mabla ro al musalo alele ana invité di barka docteur Ousmane Kaba alhamdulillah kan kro kala na ku ya té ko aywa Badba we wara